Znači, crowdfunding kampanja vam traje, sretnite potencijalnog investitora u vašu ideju, vozite se liftom i vi imate samo 30 sekundi da mu objasnite o čemu se radi u kampanji i zašto bi njega ta kampanja zanimala. Taj dio i tih 3 rečenice, tih 5 rečenica morate unaprijed pripremiti i morate znati točno što govorite, točno, jasno i koncizno, i to ponekad za različite ciljane skupine. Znači, neki će vam podupirati kampanju zato jer imaju vlastiti interes u tome, a neki će vam podupirati kampanju samo zbog toga jer žele poduprijeti vas jer imate zajedničke vrijednosti. Ili volite isti nogometni klub, ili volite jesti sličnu hranu. Kako god bilo, vaš pitch mora biti pripremljen naprijed i mora biti točno prihvatljiv vašim određenim ciljanim skupinama. Dok krenete jednom u kampanju, vidjet ćete da ćete stvarno biti propovjednik vaše kampanje i morat ćete prodavati stvari na svakom koraku, nazivati ljude, slati mailove i objašnjavati stvari iz početka. Zato je puno bolje da se vi unaprijed pripremite na to, da znate što govorite, a da ne morate improvizirati na svakom pitchu ispred prijatelja, poslovnog partnera ili na nekoj konferenciji pred potencijalnim investitorima. Ne? Znači, što vi zapravo želite postići pitchanjem? Svaka dobra ideja se može predstaviti u nekoliko desetaka sekundi zapravo, ili u nekoliko minuta, ili u već pomenutom rasponu vožnje dizalom, liftom. To je osnovna premisa za elevator pitch, ili ukratko pitcha, kratke prezentacije koja u nekoliko rečenica sažima vaš projekt, ideju ili kampanju. Znači, uvijek je potrebno znati svoj rad i kampanju prezentirati u tih nekoliko rečenica. Isto pravila vrijede i za video pitch, isto mora biti sažet, uvjerljiv i pamtljiv, i taj pitch koji vi razvijete prvo da bude oralan, vi ga pretačite u scenarij za video i bude vam baza za to. Video, kao što znate, zapravo je zrcalo vaše kampanje i taj video mora objašnjavati sve, jer je to prvo na što ljudi kliknu kad dođu na stranicu vaše kampanje, i ta poruka mora biti sukladna onim porukama koje šaljete kad pričate s ljudima ili kroz društvene mreže. Znači, morate imati na umu nekoliko premisa da biste razumjeli zašto ljudi kupuju, podupiru ili se involviraju u neke priče. Znači, ljudi ne podržavaju crowdfunding kampanje zbog neke ljute logike, oni to čine zbog emocija. Vi ste tu da pobudite te emocije. Oni će te svoje emocije opravdavati logikom. Zamislite da nešto želite kupiti u životu, bicikl, auto, kuća, skuter. Znači, onda se morate zapitati zašto to zapravo vi želite kupiti. Slično je s kampanjama koje su humanitarnog karaktera. Da, ja želim poduprijeti ovu kampanju, zato super bake, zato jer i ja imam isto baku, zato jer znam da su penzioneri u lošim financijskim situacijama i slično. Ali da se ta kampanja nije prodala na način da vi pomažete bakama, nego da pomažete nekome da otvori slastičarnicu, vi se sigurno ne biste odlučili na potez donacije za restoran, zbog toga jer to nema nikakve emocije, niti ste vi ikako emocionalno vezani za nekakve tamo kolače. Ali ako ti kolači dobe lice, dobe svoju emociju, vi se odmah odlučujete puno brže na podupiranje ili kupovinu nego inače. Možda čak i ne volite kolače, ali podupirete bake. Vi zapravo podupirate otvaranje slastičarnice koje u tehničkom ili najtvrđem smislu vama ne znači ništa jer ne volite kolače. Uvijek ako sve raslojite, te slojeve razuma
kojem ljudi opravdavaju odluke za kupovinom, uvijek ćete doći do emocija. Ne? I emocije mogu biti različite. Znači, to može biti pohlepa. Želite uštediti novac ili želite zaraditi još više. Tu imate onaj lifestyle inflaciju, ako više zarađujete, više ćete i trošiti, ali za neku drugu priliku. To može biti velikodušnost. Želite nekome pomoću, primjer pomoći super bake, ako proizvod ili usluga ima komponentu društvene odgovornosti, kao što super bake imaju, ljudi će se odlučivati na kupovinu zbog neke vrste altruizma. Ima kompetitivni dio tu, na primjer, svi imaju, ja ne. Svi moji frendovi su poduprali super bake, samo ja nisam. Ne želim baš ispasti loš, pa ću ja podupriti zbog toga da ne izgledam loše. Ako imate neku kampanju koja ima neki gadget koji je sad super jeftini, ručni sat ili slično, to imate FOMO, to jest Fear of Missing Out, kad se ljudi isto često odlučuju na kupovinu, čisto da kupe nešto dok je još vrelo i dok se čini da ga kasnije neće biti. Ovako si zapravo zamislite cijelu tu priču. Ako dijete ili odrasla osoba želi skate i ako želite prodati to toj osobi, sigurno nećete ulaziti u najsitnije hardware detalje oko tog skate-a, nego vi prodajete priču da je skate zabavno. I naravno da će se prije odlučiti na kupovinu skate-a u slučaju da ga prezentirate kao zabavnim, a ne znam, ima karbon dasku ili nešto, ili bilo što kotače, jel? Znači, ljudi kupuju zbog emocija, a odluke opravdavaju logikom. Onda razmislite kad nekome, recimo, na primjer, skate parka ili slično, hoćete li vi objasniti što točno radite ako gradite skate park? Da li ćete točno objašnjavati što točno koje elemente točno taj skate park ima? Nećete, nego ćete pritisnuti te neke emocionalne gumbe osobama koje su vaša ciljana skupina. Recimo, ako gradite skatepark, neće vam biti ciljana skupina djeca, nego će biti njihovi roditelji. Njihovi roditelji će biti sretni ako vi komunicirate da to dijete više neće morati skejtati po ulici ili na parkiralištu ispred supermarketa gdje ga može tresnuti auto, nego će biti na sigurnom mjestu u skate parku uz svu potrebnu zaštitu i neće više postojati strah da će dijete nastradati u prometu. Ja? Dijete će također biti zadovoljno zbog toga jer napokon ima pravi skate park gdje se može voziti koliko god želi i kako god želi. Ja? Neće se bojati policije jer ga neće ganjati kada preskače stepenice ispred banke ili slično. Ja? Znači, kada pičete, nemojte objašnjavati detalje, objašnjavajte rješenje problema i emocije koje nosi to rješenje problema. U ovom slučaju je to sreća i sigurnost. Ja? Znači, morate se staviti u poziciju slušatelja, a nemojte gledati iz svoje pozicije. Ljudi kupuju rješenja. Znači, imaju svoj problem, majka ima strah da dijete nastrada u prometu, vi nudite rješenje za taj problem, skatepark. Slično ćete, ako se sjetite predavanja o ciljanim skupinama, slične zaključke ćete moći izvoditi i iz value proposition canvasa, gdje je vaš proizvod ili ideja fit između potreba i potreba vašeg kupca i problema vašeg kupca. Vi ste točno u sredini da to sve skupa riješite. To isto morate komunicirati kroz pitch. Znači, bit uspjeha pitcha je razina na kojoj zapravo razumijete probleme svojih ciljanih skupina, odnosno njih kao osoba. To vam mora biti nit vodilja i uvijek razmišljate kroz oči vašega slušatelja. Naravno, skupljajte i feedbacke od vašeg slušatelja prije nego krenete s kampanjom, da biste dobili neke zaključke o tome kako one vas gledaju. Nastavno na storytelling o kojem smo pričali, znači ljudi kupuju priče. Zamislite da postoji opcija koliko postoji opcija za trošenje novca i koliko se toga može kupiti i koliko se toga zapravo kupuje, a da ljudima u biti uopće
ne treba. Znači, stotine i stotine svakodnevno kod svih ljudi skoro ikad, jel? Imate 2 kemijske olovke i zamislite da potpuno su identične, obične kemijske i jedna recimo ima priču da je vlasništvo JFK-a ili s potpisom, ili da je s njom potpisivao Luka Modrić ili slično, a obje su kupljene u knjižari. Znači, koliko ova od Luke Modrića znači nekom prosječnom fanu nogometa ili koliko ova od Kennedyja znači nekom povjesničaru. Znači, nemjerljivo puno. Vi ako komunicirate, i ako je to doslovno istina, znači ne potičem da lažete zapravo, nego da samo komunicirate neku priču koja stoji iza nekog proizvoda, to će učiniti svu razliku na svijetu. Znači, ako postoji nešto, vi definitivno to morate komunicirati. I morate stvoriti tu svoju priču za svoju kampanju. Znači, kako ste počeli, zašto to zapravo radite, koje su priče i vaših kupaca i korisnika. Uvijek to koristite na način da imate testimonijale na svojim kampanjama, na svojim društvenim mrežama i slično. I opet, najvažnije pitanje od svih koje morate odgovoriti i morate dati rješenje je to po čemu ste vi različiti od druge kampanje. Morate po nečemu biti, sigurno jeste, samo to morate znati prepoznati, a onda i komunicirati kasnije. Ovo također vam mora biti urezano u pamćenje, jer je užasno bitno. Znači, cijela ova priča o kojoj sad govorim zapravo govori o kojoj sam pričao do sada, govori samo 7% komunikacije ukupno. Neverbalna komunikacija je 58%, vaš stav, način na koji stojite i na koji se držite, plus ton glasa i slično, su 35%, a ono što vi pričate, znači riječi i rečenice koje izlaze iz vas su samo 7%. Ako vi nemate uvježbani pitch, vaš glas i stav i vaša neverbalna komunikacija će biti vrlo loši, zato jer ste vi vrlo nesigurni, zato jer ste vi nepripremljeni. Ako ste pripremljeni, vi ćete puno lakše neverbalno komunicirati i puno ćete biti sigurni u to što govorite, pa ćete zapravo pokriti 93% onoga što zapravo trebate pokriti, ono što zapravo ljudi prvo vide kod vas na prve poglede, samo s vježbanjem ovih 7% sadržaja. Naravno, sadržaj mora imati priču, sadržaj mora biti dobro pripremljen, ne možete govoriti random riječi čisto dobro navježbane, da imate dobar stav i neverbalnu komunikaciju, da šiljete neku sigurnost, ali to je to. Zaključak ovog slajda je zapravo da morate taj pitch vježbati. Niko ne dolazi na TED Talk i ne daje najbolja predavanja i najbolja objašnjenja nekog problema ili pića zapravo bez da nije proveo sate i sate vježbajući tih 10 minuta ili dane i dane vježbajući tih 10 minuta izlaganja. Niko nije rođen s tim i niko nije zapravo prirodni talent u tome na način da može bez vježbe proizvoditi i provoditi savršene pičeve. Toga budite svjesni i definitivno vježbate. Ja? Za slučaj da se nađete u nekom liftu s nekim potencijalnim investitorom ili potencijalnim backerom kojem morate objasniti sve o vašoj kampanji u 30 sekundi, to jest morate ga zaintrigirati za kampanju kroz neku zanimljivu priču. Ako vi vježbate, to jest ako ne vježbate, sigurno ćete izostaviti neke stvari iz vašeg izlaganja. Ne? Niko ne zna što ste zaboravili i ta prilika je samo jedna. Znači, prilika za ostaviti prvi dojam, ne postoji druga. Prvi dojam je uvijek jedan i taj prvi dojam vam znači barem 58% komunikacije koju ostvarujete generalno.
u prve 3 sekunde vi zapravo većinu dojma ostavljate bez da ste izustili jednu riječ. Ne? Ljudi pamte 3 stvari, o attention spanu smo također pričali već dosta. Ljudi ne pamte, ne čitaju i nabombani su informacijama svakodnevno i konstantno. Vama će biti jako teško iskakati iz tog konstantnog bombardiranja, zato morate biti vrlo autentični i vrlo drugačiji od drugih, pamtljivi. Opet, ako ćete vi prisilno i prebrzo pričati, ako ćete odavati dojam da vi to pričate robotski i točno na riječ i na svaki pokret naučeno, odavat ćete dojam da ste čudni zapravo i da niste neprirodnosti. Ako ćete biti neprirodni, ljudi će subliminarno smatrati da ste nepouzdani, a ako ste nepouzdani, sigurno nećete probati ništa. Morate poštovati svoju publiku i pričati na način koji je njima prihvatljiv. Mislim da ne trebam o tome dublje ulaziti. Imajte na umu da prve 3 sekunde znači više od idućih 30 sekundi, koji opet znači više od 3 minute. Znači 3 sekunde su ključne, počnite s rečenicom koja je zanimljiva, budite ili ih rasplačite ili ih nasmijte, ali uglavnom morate neku vrstu reakcije izazvati, jer ako ne izazovete, opet ste isti koji drugi i smarate nekoga. S 30 sekundi već možete zaintrigirati lagano čovjeka o tome što vi radite i koji je vaš projekt, kakva je to kampanja. A onda ako je ovo dvoje uspješno, u 3 minute vi objašnjavate najbazičnije detalje, najbitnije detalje kampanje, sažete i unaprijed uvježbane da znate točno reći najbitnije stvari. Zato ljudi pamte njih 3, bolje je da su to stvari koje su bitne, a ne da pričate o komponentama skateparka koje zapravo nikoga ne zanimaju. Sve mora biti pričano kroz neku priču, a ne kroz nabrajanje i natuknice. Morate im rješavati problem. I opet ponavljam, priprema plus vježba jedini daju konkretne rezultate. Dok vi pripremate svoje prve pitcheve, koristite ovaj materijal. Ovo nije recept za odličan pitch, ovo je samo način da vi pokušate sažeti sve ono što imate za reći. Predstavite se, sigurno se morate na početku barem reći svoje ime, ali još prije toga vi privlačite pažnju, intrigirate publiku ili ističete neki problem, ili vic, ili pitanje. Znači morate ih na neki način privući mentalno da razmišljaju o vama. Ili da, kažem, pitajte ih, istaknite im neki problem koji oni imaju ili koji neko drugi ima, može biti nešto šokantno, tužno, smiješno, bilo kakvo, ali mora davati neku, mora iz njih izvući neku emociju. Kasnije idete lagano što radite, za koga, da biste napravili koji impact, možete možda i zamijeniti neke od tih rečenica. I završavate s pozivom na akciju ili nekim feedbackom ili pozivom da vam plate novce ili pozivom da vam šeraju kampanju ili sve od toga, ali oni moraju biti na neki način aktivno involvirani u cijeli proces. Znači, vi govorite o tome koji je problem, kako rješavate njima neki ili nekom drugom koji je njima bitan, backerima, to je slušateljima, i onda ih zovete i aktivno ih involvirate u tu kampanju. Možete koristiti i storytelling metodu Pixara, recimo, da slažete priču nekada davno, svakoga dana, jednoga dana, i onda zbog toga i toga došlo do nekakvog rješenja problema. Znači, metoda ima dosta. Na vama je zapravo da odredite što točno vašu ciljenu skupinu najviše zanima i prilagodite im pitch, jer oni su vam zapravo najbitniji. Ne pričate sebi, nego pričate ciljanim skupinama. A često se dešava da ljudi pričaju zapravo
na način na koji oni sami smatraju da je najbolji. Jel? Tako da nemojte ponoviti taj problem i sretno u pripremi.